Now I want to tell you that important point of liver and large intestine here. You have to pay attention for liver because liver is also doing cleanliness, cleaning process. Liver is doing cleaning all toxin from your body. Liver should be very strong. Ada dua lagi yang akan disampaikan. Pertama adalah liver, bahwa liver itu dia bisa membuang semua toksin yang ada dalam tubuh. Yang kedua adalah nanti usus besarnya. So this is your, abdomen, and here in left hand, people, those who don't know, just remember, in left hand, Ya, just go untuk tangan above, kiri ya, just go above little finger in left hand, and you will find liver. Jadi Anda patokan untuk mencari liver di tangan kiri, bahwa di atas kelingking itu ada liver. Take care of your liver points. Maka Anda harus juga menjaga titik di liver. Yes. Massage here, and then points we put on finger system. Lakukan pijatan. Dan juga bisa kita lakukan pijatan di sistem jari. Yes. For massaging, we use big correspondence, and for seed, it is good to use finger system. Ya, untuk pijatan kita lakukan di jari yang di telapak tangan, tapi untuk perletakan kita meletakkannya di situ di finger system. In finger system, these are liver points. Maka di sistem finger ya jari, maka itu adalah titik-titik liver. Try to, if you can find the painful point, you can choose one finger wherever you find the most painful point, liver. Ya, Anda lakukan pijatan di semua jari, maka Anda tadi perlu mencari mana yang paling nyeri ya untuk titik livernya. Very, very important. This liver is very important. Sangat penting. Untuk liver ini sangat penting. It supports your immune system also. Ya, dan ini juga mendukung sistem imun Anda. So, this take 4 seeds. Nah, letakkan 4 bijian. And then wherever you find the most painful point, put 4 seeds. Nah, dimanapun Anda menemukan titik nyeri di semua hati tadi, maka Anda letakkan 4 biji-bijian. Then, this is most important point, and then next is constipation. You should not have constipation. Nah, yang selanjutnya adalah setelah liver tadi, maka Anda harus tidak boleh susah buang air besar. So if your motion is clear, then it is okay. But if people have constipation, then they should take care of intestine. Ya, untuk mereka yang punya konstipasi, maka mereka harus hati-hati dengan sistem usus besarnya. So for massaging, we use big system, and for points, we can use this system. Ya, untuk pijatan kita melakukan di sistem yang besar, tapi untuk peletakan pengobatannya kita sistem kecil. So these are the points for your intestine. Start from your little finger side and massage if you have constipation. Every day morning, do this. After drinking lukewarm water and your herbal tea, do this massage clockwise. Jadi untuk meletakkannya tadi pijatannya adalah patokannya jari kelingking tadi, kemudian dia tarik dari arah situ ke atas terus turun ke bawah seperti contoh. Itu dilakukan dengan minum juga air hangat termasuk tea-nya tadi, kemudian lakukan pijatan ini setiap pagi. So if you have constipation, your food habit, try to take light food
light food, because cleaning bowel is very, very important for your immune system. Light food itu penting ya untuk mereka yang memang susah buang air besar. Dan karena apa? Karena sistem pembuangan ini sangat penting untuk imun sistem. After doing good massage, also in your finger, try to find the painful points in the large intestine area in insect system. Setelah pijatan di area yang luas tadi ya, maka Anda juga melakukan pencarian titik nyeri di sistem jari di semua jari-jari Anda, usus yang kaitannya dengan usus besarnya. Like a question mark in finger system. Seperti ya, tanda tanya. This way. Nah, pijatannya seperti itu ya. Mulai kayak kita buat tanda tanya, question mark ya. Nah, pijat untuk usus besar itu seperti itu. These points will work if you are taking care of your diet and lots of liquid also. Along with this point, it will work very quickly. Ya, sepanjang titik ini dia akan bekerja dengan sangat bagus ya. According to organ clock time. Nah, sesuai dengan clock time ya, waktu organ kerja. Morning 5 a.m. to 7 a.m. In this time, your large intestine meridian has lots of energy. Jadi jam 5 sampai jam 7 pagi itu sebenarnya usus besar itu punya energi yang paling tinggi. So make a habit that you should pass stool in this time compulsory. You will be very healthy. Ini juga harus punya habit kita untuk jam-jam segini ya Anda harus waktunya buang air besar ya. Sehingga Anda bagus sistem pencernaannya. When you get up in morning, in this time, very important if you have constipation, just with 1 drop of oil, massage this area, all intestine area with 1 drop of oil. Greasy oil. Bagi mereka yang punya masalah, ya masalah dengan konstipasi ya, maka setiap pagi jam-jam tadi Anda harus melakukan peletakan satu minyak gitu, kemudian dipijat ya, dimassage. You see, this is, I'm making the shape of large intestine question mark. Ini bagaimana beliau buat bentuk tanda tanya ya untuk usus besar. This is so good, not for this immune, for normal constipation also, it is so good. Ya, bukan hanya buat mereka yang punya masalah konstipasi, tapi yang normal kondisi juga sangat bagus. But for immune system, this large intestine should stay very healthy, very clean. Itu mengapa untuk meningkatkan imun sistem kita bahwa usus besar ini harus sangat sehat, dia harus very clean tadi, bersih. So you see. Dari kotoran maksudnya ya. This side. Because we need this side. When we paste like this, it becomes opposite. So this side. Jadi bentuknya harus jelas ya. First, bentuknya make seperti drawing. Itu, kemudian ditempelin. Yes. Pertama, lakukan dengan gambaran. Gambar dulu. Make drawing like this so that you know correctly how to put seed. It should match. You see, match. Gambar dulu supaya Anda bisa matching ketika sama dia meletakkan biji-bijiannya. In chronic constipation people, sometimes people, those who don't know advanced Sojo, then we advise them to put all this pattern on all fingers after doing clockwise massage. Jadi untuk case-case yang belum ngerti juga, mereka yang tidak ngerti sujok, itu bisa kita lakukan
massage tadi ya, pijatan searah jarum jam untuk di jari-jari yang sisi abdomen ini. But if you don't have constipation, then you don't need to put this. Only if you have constipation, you should put this. Ya, ketika Anda tidak punya masalah konstipasi, Anda tidak perlu harus meletakkan seperti ini. Ini hanya bagi mereka yang punya masalah konstipasi.